Lamchuko Jatana Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Tinina, Nikito, Ahiri Deborma, Tinini Kokborok, Koktwma, Bisikologrammu jati prahawa jeda patimu nurjagoi tongo pia apatimu rokni shoi Koktwma eba Bisikologrammu jati prahawa jeda patimu nurjagoi tongo pia apatimu rokni shoi Koktwma eba khonima jati prasa Koktwma thumna rokni shoi Koktwma tei naimmuthang naikini kaham tei kwkruk kwrwi jora Koktwma thumna rok butok khaijago butha jagna nayo pia aboni soi bicarmaya asuk simi Koktwma thumnare mungsasuk dera rijaka hwnke khorang tisni kwri hainebe tibrasa Koktwma thumnarokni langma bopro tamo ongno abono kirimung tongo abo hairokni phasing naharino bisi kisa sikang oltibra Kokborok media forum khajakmani ojero convener ongka Koktwma cheneni ojama komor koloi asuk sarbono naikoloi tudurui phaimani yagro edisi chongmario kuplai ongoi kwtar MDC asukte khambai mana phasing hainibai oltibra Kokborok media forum no tesa kwsrangkhai tisna bagai kwtar committee khajaka a committee khamona rigoi April chicha sarmari tini kokti saro kwtar committee member advisory committee tei mothani kwtar adong rogtui poila beremni koklam chalbung panda songchajaka tini koklam chaplaima panda kutar chongjak adong mothani naharmung tamo o kok bothoma rogtui Koktwma thumnareng sai khwnarika tini oro all Tripura Kokborok media forum ni mungui kaisa media forum ni kaisa organization khajakmani o organization khajakmani aboni first general meeting oro asukjaka aikai tini oro katalkhai borokno janja boni portfolio rijaka songjaka portok songjaka aikai aro je media roni je Kokborok ni botongna print media electronics media social media rona jotono khobui abo khajaka tai borni oroni jotono general body member hisabe narjaka tai executive body member khoroksiba 15 jonoti executive body khajaka aikai executive body ni nino horni bisingo taisa bo ko khajaka portok songjaka jemon president tai vice president khorongnoi aikai tai secretary assistant secretary khorongnoi tai treasurer aikai spokesperson aikai tai office secretary aikai borokna songjaka a bisingo songjaka president kha Somir Deborma vice president kha bo Swrangchati Tibrasa bai Sunil Deborma aikai secretary songjaka Soilan Poloi aikai assistant secretary tongo Biplop Deborma bai Bina Deborma aikai office secretary tongo Xavier Koloi aikai treasurer tongo Sujit Tripura aikai no borok aikai spokesperson songjaka Jasmine Jomatia aikai songjaka aikai borok tini kobama tini borok kobo advisory board bo kaisa songjaka abisingo tongo ang sakbaisang Narendra Deborma tai Torwala Deborma aikai Ojit Deborma tai Bipul Deborma tai khoroksa sing naharjangnai abo tago thik khaijak suyako aikai abisingo tini kabama ko kaham salai lejaka chini advisory board ni je tongnai rok bo manja phainai rok ko kaham saka tai oro je media ni bibinno media ni je phainai rok abo sikla salai rok borok dibisingo kabang kupna sikla salai rok borok kabangma ko kaham bungni wansungu bungni naharmung noti sawi khnarika aikai borok samani yagulo jeng belai no khatung no matongkha je o social media electronics media rok bwsango kaham samung tangi thana bo borok khasongjak bo imang nokjak tai yapri bo sejak bung yapri kabangma no bisingo no sekangui tongo etei phainai jora rogo bung yapri tebo bwsango sekang thanai borok tebo naharmung ko kaham tui bwsanga goknai awro gino o forum khajaka o forum ni bisingtei borok uram na sublai koklam salai lai bwsangni kaham sal kaham pamung chamung chini sikla salang bisingo chini borok ni bisingo tebo naharmung kaham wansung kaham tumiri nani bagai borni samung kaham tangkani borno khatungma khajama rinani bagai tai abon logi kobama ko apti sajaya kokna sanani bagai borok bwsango saitol lainai
তাই অতি হেকের বড় বৈসাঙ্গ সামুদাং থানায় তাই বেলাই বেলাই না তিনি ওরা পদ মানজাক তাই ওরা যে এক্সিকিউটিভ বডি সংজাক তাই জেনারেল বডি মেম্বার সংজাক রংনাং হাবাং খা কুথুনি হাमबाय आफारो गे थिनांगबोनि बिसुंथै जिनि गोसों साल गासै फैनाय हिने आं खाख्लायो ब्रक मीडिया फोराम अब जे ताबो कटालके फर्म खाइपिका हनि माने कटाल माने एकदम पुजेन सिमि सेंगाम हाया सिना संजों माने तो 3 बছর खा आदि कन्वेनर खरक साबाय चलि फैमानि ताबोखे फुल फ्लेज बर जागबायखा जे पचंगैनाय जों ताबो बसखांनि सामनते बो फुवार थांनानि अ नाहारमुय खायजाखा समाजनि हामक्राय सिनि हदा दफा दाय देशनि हामक्राय खायथानिबो कायसा मिडियानि बोसोक सामुं दं आबनो जों सय सयखे क्यां रुइनाय सिनि दफाव जे फ्रुतुबुइ माननाय आफनो सिनि सय सय सिसामुं सय सय हामसामुं उंनाय हनै जों पुइतो जावो आबोगिने ककब्रक मिडिया फोरामनि सामुं दंनाय जे जों जेसोक हदा दफानि देशनि हामक्राय बा ता सिनि जे डेमोक्रेसी वो सिनि जे मीडिया नो हंजागो फोर्थ पिलर ओ पिलर नि रायदानि बिसिंति हिमिनो सिनि जे जेसोक सोशल सिनो जेहेतु सोशल वर्क जों जेसोक सिनि सोसाइटी नि डेभलप खालायमा बाय बाक्सानो जों जे सामुं खायनाय मीडिया सामुं खायनाय रंनि बहिनो गाहाम हामिया जरावो तंगै थांनायनि बागै ताई सिनि सेफ्टी सिक्युरिटी डेभलपमेंट ताई सोशल वर्क अबाहायरनो तेबो खालायनाय कायसा गाहाम जे थिनां अबनो जों नासिकमुं नाहारैनो अ मथा संसा जाखा खा खालायो नरक बरक जतनि चुबा चुबाय सिनो सामुं चासै फायानो ताई अबाहाय सामुं खालायथानिबो जत अख्रा साखरा रंनि जेहेतु जों चुबा सुमानै दङ दिनि जे बरफ फायका अबो त्रिपुरा अबो हास्तेव अबनो पुइला जे अख्रा साखरा सिनि दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो जे न्यूज प्रेजेंटेशन खायनाय ताई सिनि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जतनो खबजाका अबगिनो सिरि अबनो ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फ्रम हंजाको ककब्रक चैनल नो ककब्रक कगनो जे चैनल अंखरमानि बिसिङो केबो अरो मोटामोटी खबजाबायखा अबहाय खैनो जों लुकुरंनि बसुबासु नायो जोंनि मीडिया रगनो गाहाम मकलबाय नासिकथुं ताई बरनो सुबावैनाय गुबै कगनो जेफोरफोर तिख्लै दंथों उरदा नांलायथुं गाहाम निस्लाय गाहाम साबो तामु खलायमान आ जागावनो जतनो साथारनांथुं आबसुनो जतनो हामबाय चिनि त्रिपुराव गोबांमा हाउसेस रगनो सामुखाय दं चिनि ककबरक जर्नलिस्ट रग बरकनि जदिनो सागो साकातिन मुं ते बरकनि डिमांड्स बरनि राइट्स रगनो जों खातिना रगना बागिनो चिनि ओ मथा संसाजाखा ते प्लस दफा नो सिजानानि जों कक सालायो लामा फुनुंनाय साबंखा जों जतनो जर्नलिस्ट आबन बागिनो तेरे तेरे खाचिनि चिनि न्यूज नि क्वालिटी नो गाहाम खायै ते प्लस सोशल मीडिया ओ बचिनि दफा नो गाहाम लामा फुनुंना बागै बो चिनि ओ दफा साबं खायनाय आमसक न हंके आं ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम नि स्पोक्सपर्सन तिनी पांदाव कुतार चंगजा कोक्त्रिपानि रिपोर्टर ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोरम नि खासको समितिरबो याक्स खासको स्रांगचाति टीवी चैनल नि एमडी कृष्णांति तिप्रासा कोक्त्रिपानि रिपोर्टर ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोरम नि जीएस शैलेन कलय चमुई टीवी नि एडिटर सुजित त्रिपुरा ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोरम नि ट्रेजरर स्पोक्सपर्सन जेस्मिन देवबर्मा बरकनो कारै एडवाइजरी तंगो जरानि खरांनि एडिटर नरेंद्र देवबर्मा हदा हामक्रानि सामुं तांनाय तलबार देवबर्मा हदा हामक्रानि सामुं तांनाय अजित देवबर्मा हुकुमो तांबेदेकनिबो सामुं करंजाकबो बनकारि बते खरसा ककथुमते हुकुमो तांबेदेकनिबो सामुं तांनाय बिपुल देवबर्मा आकाशं हासिन चीफ सेक्रेटारि तिनी सालसिबाय हांकर बेरायनायका तिनी दिपनि दामचिसा तामप्रो धर्मनगर हेलिपेडनि सिमि सालसिबाय हांकरनि डीएम अफिसाव थांगय सबायका हास्तेनि चीफ सेक्रेटारि तिनी सालसिबाय हांकर बेरायनायका तिनी दिपनि दामचिसा तामप्रो धर्मनगर हेलिपेडनि सिमि सालसिबाय हांकर डीएम अफिसाव थांगय सगयो डीएम अफिसनि कन्फारेन्स हल काशा बुथुममुंनि बिसिंतै जुदा जुदा बेरेगनि आदं रगबाय मालाय कगलाम सालायखा कक्तमानि बिसिंतै सयमानखा अ मालायमा पान्दाव सालचिबाय हांकरनि ब्रिन्डिया नखबै साखाम बेदेकति DWS बेदेगनि सेवा खालायनाय रगबो मानजाकबायखा नै अ कगलाम सालायमानि यागल सालचिबाय हांकरनि डीएम नागेश कुमार टी पुलिस सुपार बानोफ चक्रबार्ती आकर्षण जरायबारि वाटार ट्रिटमेन्ट प्लेन थाङै नायलेखा
তিনি বেড়াইনাই মেনি সালনো রেগै Koktwma थुमनाय रंनो सय कनेरगा हास्टेनि चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार। इस बार हम आए थे रिव्यू करने के लिए कि जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो काम चल रहा है ना, तो ब्रू सेटलमेंट का काम है, इनिशिएटिव के रोड का काम है, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की स्कार्सिटी चल रही है अभी उसके बारे में, और बाकी जो यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट का। साब्रम हा आरि आमचाया हा आरि मुरुगनाय ब्रिन्दिया एबा BSF ब्रिन्दिया गोबांमा सिदिते फेन्सिदिर मानखा साबनो हा आरो आमचायो हा मुरुगनाय ब्रिन्दिया एबा BSF ब्रिन्दिया रो गोबांमा सिदिते फेन्सिदिल मानखा साब्रम बखास्ते श्रीनगर आमचानि करिमा तियाला आमचायो 31 बेटालियन BOP ब्रिन्दिया रो थांनाय हरो हुजे Koktwmani बिसिंति थांतुया फाइटिगा थायो 54 kg 500 ग्राम सिदिते 250 बोतल फेन्सिदिल लुतुगै मानखा कमांडेंट ऑपरेशन श्री देवव्रत नेगी सेक्टर हेडक्वार्टर BSF उदयपुर कंपनी कमांडेंट इंस्पेक्टर ललित कुमार F कंपनी BSF सिराजुल्ला इस्लाम SI 31 बेटालियन BSF तै ASI रामसेन CK 31 बेटालियन BSF 32 बेटालियन BOP बखाक्सेव Koktwma थुमानि कुथुम खलाकिया Koktwma थुमानि कुथुमंगो श्री देवव्रत नेगी कमांडेंट ऑपरेशन शाखा मानजंगमा सिदिनि रां मरो हातिबो कावनो 2,92,000 तै फेंसी दिलनि रां मरो कावनो 42,422 जतै 3,15,000 हातिबो रां मरो कावनो हनै सावैमांखा बटालियन BSF की BOP करमटीला में अभी हम मौजूद हैं और कल 17 तारीख की रात को 9:30 बजे एक सीज़र हुआ है जो आपके सामने है। ये सीज़र के अंदर भांग और फेंसिडिल जो कि नार्कोटिक्स श्रेणी में आता है, ये 2 सीज़र इसमें हुए हैं। 250 बोतल लगभग फेंसिडिल की हैं और लगभग 54 kg गांजा है जो कि इस एरिया से लाया गया था गांव करमटीला के अंदर, और यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये बॉर्डर पार करके बांग्लादेश साइड में भेजा जाएगा। इन्फॉर्मेशन थी, इसी बेस पर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है कंपनी के जवानों द्वारा जो मेरे साथ खड़े हैं इस टाइम, और इन लोगों ने पुलिस के साथ एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है जिसमें कि एक घर के अंदर जो करमटीला गांव का है घर, उसके अंदर ये रखा हुआ था और घर का मालिक उस घर को यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन उसको जब बुलाया गया तो उसने ताला खोला है। ताला खोलने के बाद उसके प्रेजेंस में और नगर पंचायत के जो बाकी गवाह थे उनके सामने इस घर को खोल के ये सामान निकाला गया है जो आपके सामने है। और एक अच्छा ऑपरेशन होने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है इस लीड को आगे ले जाएगी और अच्छा एक ऑपरेशन करेगी। वैसे मैं आपको जनरल बता देता हूँ, दाम इसका ऊपर नीचे हो सकता है। बोलिए आप कितना ये आप लिखा है ना? हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि फैंसी डील जो है ये 170 रुपये के आसपास जो बोतल यहाँ मार्केट में मिलती है और उसका टोटल दाम लगभग 42,422 रुपया कैलकुलेट किया गया है। और इसके साथ ही 54.5 kg गांजा जो कि लगभग 5,000 रुपया किलो के बाज़ार में अवेलेबल रहता है, जो 2,72,500 रुपया का टोटल कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। टोटल कितना कॉस्ट का अमाउंट है? ये टोटल सीजर जो है ये लगभग 3,15,922 का है और इसकी कॉस्ट जो है अलग अलग जगह अलग अलग होती है, बांग्लादेश जाकर और ज़्यादा बढ़ जाता है। Insurance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai koshi nazo insurance company. Oronjo to malku eba car, motorcycle, shafto eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim at night. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropat lui thang ke bosiriga hani bai jora tong chani pajani shak tu te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi.
kainui chichuko kaminatui kollanpur mayra jamatia hadani ungui baba korea mutai rimanatui jamatia hadani adong okara jugesh deboma সমর জমাতিয়া কক্তমা থুমনি সাকা বিশে ব্রুম ব্রুমনো জমাতিয়া হদানি বড় রকমনি কাহাম কুরং খাইতন্নানি বাগৈ গরিয়া মতাই রিব কল্যাণপুর মায়ালো ত্রিপুরা সড়ক রাংরি সিবাই বাবা গরিয়ানো খুরুমলাयो হদা হুকুমো রাইটা রগৈ সাসিনি রগৈ গরিয়া মতাই খাজাক মনতই কক্তমা থুমনারিনো সাইতনারিকা এই পুজো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত জাতি জনজাতি যাতে সবাই সুস্থ থাকে এবং ভালো থাকে, কেউ যেন অসুখ বিসুখ না হয়। এই বাবা গরিয়া কাছে এটাই প্রার্থনা আমাদের, সবাই যেন সুস্থ থাকুক এবং সুন্দর জীবনযাপন করুক। আর এই পুজোটা হচ্ছে আমাদের জনজাতির মধ্যেও জমাতিয়ার মধ্যে গরিয়া দেবতা হচ্ছে আমাদের কুল দেবতা। তো এটা এবারেই প্রথম আমরা আরম্ভ করছি। আরম্ভ করার জিনিসটা হলো যাতে এখানে 29টা গ্রামকে নিয়েই এখানে ময়লটা গঠিত। এই ময়লের নাম হচ্ছে সাকবাইনাই কলজাক কল্যাণপুর ময়ল। এই ময়লের সর্দার হচ্ছে আমি নিজেই যুগেশ জমাতিয়া। আর এখানে গরিব শ্রেণী যারা আছে, 2টা পূজা হয়তো উদয়পুরে, এবং উদয়পুরে 2টা পূজা। এখন বর্তমানে কিল্লা অঞ্চলের নোয়াবাড়ি এবং অমরপুরে কমলাই বাড়িতে এখন 2টা পুজো চলছে। এবং সেখানে যাওয়ার জন্যে আমাদের যে গরিব শ্রেণীরা যাওয়ার অসুবিধা, অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে, তার জন্যই ময়লের উদ্যোগেই এই পূজাটা এখানে অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। এবং গত 31 চৈত্র থেকে
আগামী 31 চৈত্র বুধবার থেকে আরম্ভ হচ্ছে এবং আগামী বুধবার পর্যন্ত ওইটা চলতে থাকবো এবং এই বুধবার পর্যন্তই এই পূজাটা সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। হ্যাঁ, এই বছরই প্রথম পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা কোন জায়গা? এটি খাবার বাড়ি, খেরফাঙ্গের নাম হচ্ছে দর্শহরি জমাতিয়া এবং এই পূজা প্রধান হলো খেরফাং। এখানে ওচাই আছে এবং মোতাই বালনায় অর্থাৎ বাবাকে বাহন। এইভাবে এখানে বিভিন্ন পদ দেওয়া আছে এবং এই পদাধিকারাই এই পূজাটা পরিচালনা করা হচ্ছে তাদের দিয়েই। थेमरारंनि जालाबाय तंकसं लुकरंनि तंकचां क्रिखा बैबा पलिटिक्स थुंलायो बातायलायो कुप्लाय उंलायो फान फुनुलायो फिया कुचारा पेगो बिरमानो क्लाय केबेल पररो थेमरांरंनि जालाबाय तंकसं लुकरंनि तंकचां क्रिखा बैबा पलिटिक्स थुंलायो बातायलायो कुप्लाय उंलायो तंथौलायो फान फुनुलायो फिया कुचारा पेगो बिरमानो क्लायो केबेल तंकसं लुकुरो आबाहायनो पातिका खय हांकर चाम्पाहावर पिएचवाई खबजाक पूर्व तकचाया पंचायतनि पिजिपि कल्याणी कामिनी बुखु अमिता देबरमानि तालिखाओ थांनाय एप्रिल 10 सालमारि एडिसि बुदले खामुंनि सालो थेमरां सूर्य कुमार देबरमा बाय दामरक जाखा शाक मतक तंगना लगी सानजाका तंया हनगे बुसाइनो बुथारे खिबिजांनाय दामरक जाखा तुमुं सादै खालाया हनगे नक सकसाय रजांनाय तानचिक जांनाय फिया थेमरां सूर्य कुमार देबरमा बाय साजंमातै खलायानि बागिनो आहरनो तंमा नक सकसाय रजाखा तानचिक रजाक बाख्या खामै थांका 60,000 रां 100 piece rubber tei kaibri bosta rubber script joto khobi 5 lakh rang moroni mane khne nokni joto tong kuri ri chum posani pori jangnai bijab akrop tabo khamai thapla sai thangbakya थांनाय 10 सालमारिओ नक सकसे रजाकजाकमानि तानचिक जाकमानि दिनै बाय सालचार कावै थांका केबो खरकसा फनो केबो बदल फनो थांगै नासुन्याकोन यां नक हु गरिबुखु अमिता देबरमा अरै परै चावै मातंखा बसारि आमजोग मंगो बसकां 30 सालमारिओ बाहायके आमजोग मंगो आमजोगनाय नक हु गरि बसा पनिनि खावार जायगा हानिबे वाना जाक मकल मुक्त यरजाक बुखु अमिता देबरमा मकल मुक्ति खाव दुनौमा वानामा तै यगलिया चाम्पा हावर थानाव एफआईआर खलायख्या दिनै एप्रिल 4 सालमारि कक्ति सालो थै थांजाक मानिक देबरमानि बसाजला सूर्य कुमार देबरमा ताबो पुलिसनि यागो फिया आसक साललावै थांगा केबो फानो गाहाम हामिया नासुनाय गरै हायनि बाय बसक बिरिमानो तं थांगै नायने बागै कक कुसारखा बुबा ग्रानतै तिप्रासा हामकाय मन्त्री मेबर कुमार जमातियानो खनानिदि बुखु अनिता देबरमानि बिरिमानि कथमानो Sini pada hingga PGB koloni. Ang hingkai 10 tarik soni bandino ano Suzukuma Devon ma hungki dungki di mani dari ang tini odo thanawa efel khanya ma khaike. Bo ano sawo nung tabu boro hisungo hingkai ang sakabono ang noga nangono ungko kami janggo ang ungko lejar nai jongo hini bono sai khenarika. Hingkai manjak phaji hini bo ano hino nung personal phaya ang bai manjak phaji personal phaya manjak phaya hingkai ni kono banchinan hal kodoi personal phaya nung ang bai manjak phaji tai ano motom khopsa phayi supaji hini bo ano hino hingkai nang bini hungki dungki ni dara kiri oi ma kharka hingkai aboni yagolo bota sawa ano moti hino ang no bo sigla tongna rok hino sawo hingkai ta ani busaini buthana rok hin sawo hingkai যদি আনি বুঝাইনি মা বুঝাইয়া হিংকাই তিনি নক তাই করিখা হরি সিনাই হিসাও হিংকাই আবনি সাথে সাথে হিংকাই নব আতাও হনে আতাও হিংকাই না নক হরি সিকা সুজু দেবরমা বফান বুমু মানিক দেবরমা কবই না আং হুমকি দুমকি মারখাইনো রিজা খাবো বাই মানে তাম তাম রহিনি যা কেস ব আনো মতে হিনো কেস রি ব কোতো ফুন থান্দি থানা ফুন থান্দি কোনো কেস করি রক্ষিনে সাও আনো जैसे जगह तंफुनो योगिया दखने केस टेस्ट थांफुनो योगिया हिसाव जो तो हास्टेनि लुकोदंनो कयो आनि जे आं कोनो फुन मारुगलिया कानमा कांसा सुमा कांसा मारु खबो आना आसुको हुमकि दुमकि दी तंका हिंकाय आं बुतिखे तं बांचिनानि ब जगह तं थानानि आं आबनो हास्टेनि लुकोदंनो कयो
ani je khurungko thamani mungsa ano di damano dikha ang yakhani kuno banchina pot kore ang kes tes pothara ya ang nogon hanu khade biri thumung kori chamung kori khe matongo asuka por an humki dumki dikha ani kuno banchina pot kore ja ang bele bele khe tu media dong ham bai mari wo asi ban mari wo pot an musuka suba mani darai lukodong no sao ang tambo kesi thangka bora kanom poti bo humki dumki dino tambo khanyo ang abu saimia bora kanom nai koloi tong thu media dog bo joto noi hi chini police proshashan bo do bora kanom nai koloi ma tong nai subai ma tong nai ang asung jodi bong no hamai chano ka ka khung tam khang ka ang mung sapon mari yo poda kan ma kangsa suma kangsa ang sai tha jarang bon ton hamani ek teka phun mo saya kho tin kisti jotai suka tai ma asuka ani maidom asudobo chit asudobo desit ang mungsapun maru ya ani mane tu telo 5 lakh moto to kani thangkana bujoto no nuk tong ba yo ani gana gini ni bodok no no khai tang phunung mali ya kham thamani ko ang tabu buti khaba jerani ang abu no joto no no onodot khayo ano subai jamano je ani khoti poran tamane ang dambo jaga tonani dongo ang bono butika toni nani butika porika dine nani porika pelung mani yago no ani busa buti bobini perana hatana ang tabu kuno saimi ya abo norong na no tab bodo kaham khanya khaya ang no ai ang thana ni sahab jong na bo koyo norong ni anam banjiri ma khai manga maya khai maya habo ang bodo no koyo bong thane ang asibar chano asung nani ko yo jini maharaja no bokoyo phainai phaito ani obosta ang butika choli tongkha ang maharaja no bele bele khano koyo idoi keses khayo ani je nai durgoti no phain nai phaito jini member ko masano ba ang koyo phainai phaita ani no thongjamani musuk somoying thaka ta phuna no masapuno phainai phainai koroi kuno khokja khokja phuno soba sodi nai koroi koroi phuno tabo iko ne dogo no goi phuno boda kano soba phaito ani je nai durgoti no phainai phaito ani busa busu kang 30 tarik khano porikha ani busa tangai porikha ni nani ang abu wan sogoi tongo saimi anungmaya ang mi asko logo master dong thangai koi kha sar ani busa 30 tarik ko hingano porikha budikha ang porikha di nani kono ta porikha gana san busa pora thaija phuno ma poriya bokhodok pesar haboi ani busa somini nang ma kok thaija phuno saya ma chini nokko jambo ano tuide ang hado sara sa tong maya দফা দফা হানে চিরিক লায়ো দফানে সাগো ইয়াকতি সানাই কিসাপনা খামায়া দফানে বুসা রংনো হা হা হানে সালনায়ো হানে বুসা ততই হা আমানে বিরমান নুগিয়া তাখু বুখুনি বিরমান নুগিয়া তাই বুসক বিরমান নুগলাংনো থিয়াসাকনি জরা ওয়ানা লাইজাক চাকরা চাকরা জগ্র Barat ha kotoro corona virus eri tongka au bai karjagri Tripura hache chicken chawa salkija sugam mantri akran hik joyani tite corona virus manjakmani mia salo hamoi tini abuni lokkinare nogo haseni bororokin bagoi ti boni nukni bagoi mutai rika tini mutai rimanati bo Koktwma thumnarano sai kunarika देखो আমি কোনোদিন ভগবান কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এসিনি কিন্তু মঙ্গল কামনা করতে নিশ্চয়ই আসছি আজকে কালকে আমি আর আমার হাজবেন্ড নেগেটিভ হয়েছেন আমরা আপনার সবার আশীর্বাদে ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে এই আমরা এটা খুব ভালো করে উঠেছি আবার
আজকে কিন্তু কালকেই আমরা ভালো হয়েছি, তো একদিকে জানছি যে আমার দোনো ছেলে মেয়ে উনি পজিটিভ হয়েছেন, উঠেছেন দিল্লিতে। তো আজকে আমি দিল্লি যাচ্ছি, তো সেটাই কামনা করব, প্রার্থনা করব আর আপিল করব সবার কাছে যে এই সেকেন্ড স্ট্রেন কোভিডের, এটা আমি তো আগেও কোভিড হয়েছি, সেকেন্ড টাইম হয়েছি, কিন্তু এই স্ট্রেনটা আগের স্ট্রেনটা থেকেও বেশি খারাপ। আপনার বডিটা একবারে উইক করে দেবে। নিশ্চয়ই মর্টালিটি রেট বেশি না, কিন্তু মোবালিটি রেট মানে এটা তাড়াতাড়ি ফেলে। তো কাউ দেখে আমরা মাস্ক পরবো না বা ব্যবহার করবো না, এইভাবে চলবেন না। নিজের লাইফ, নিজের দায়িত্ব নিজের উপরে। তো মাস্ক পরে চলবেন, যত কোভিডের প্রোটোকল আছে এটা মানে চলবেন। আপনার লাইফ, আপনার বডি আপনিই ভোগ করবেন। মানুষের যে ভালোবাসাটা, এটা নিশ্চয়ই একটা মনোবল দেয়, সেটা মনোবল নিয়ে আমরা ফাইট করতে পারি। কিন্তু নিজের জন্য নিজে লাভ করে আমরা বাড়ির যত মানুষ আছে ওনাকে সুস্থ রাখতে গেলে আমি সবাই কাছে, ত্রিপুরাবাসী কাছে আপিল করব হাত জোড় করে যে মাস্ক পরবেন, কোভিডের যত প্রোটোকল এটা মানেন। এই সেকেন্ড স্ট্রেন প্রথম স্ট্রেন থেকে বেশি একটু খারাপ, সেটাই বলবো। আর আপনার সবাইকেও ধন্যবাদ বলবো যে আপনি সবই, আমি দেখেছি টিভিতে রেগুলার আপনি আমরার জন্য খুব আপডেট দিয়েছেন, মঙ্গল কামনা করেছেন। আপনার সবাই সাংবাদিক বন্ধুকেও বলবো যে আপনি খুব সাবধানে থাকেন, কেন আপনি কভারের জন্য যে কোনো মানুষের খুব কাছে যান, তো সাবধানে থাকেন। আপনারও বাড়িতে পরিবার আছে। থ্যাংক ইউ। Rapsa Jorakare Insurance Claim at Night. A new India Insurance Company Limited, a Corp of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa Hapa by Boshinazo Insurance Company. Orojo the Malku Eba car, motorcycle, shafduk, Eba health, personal accident, fire accident, Umaromo, Insurance Claim at Night. Hani Bagi, Norok Tapidotoro, Grundi or Nikumawa. A new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510-82580-37592, email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkungan insurance tabu kerja rotongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropa tuwi thang ke bosirigya hani bai jora tong chani pajani shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. थांनाय आसारा बुबाग्राफ्रा आबोलिन अभयनगर आमचायाव आल्फा फिटनेस ट्रेनिं सेन्टार दगलाम फियावै रिजाखा थांनाय सालाव बाग्राखर आगुलिनि अभयनगर आमचायाव आल्फा फिटनेस ट्रेनिं सेन्टारनि दगलाम फियावै रिजाखा हो सालाव एमएलए सुदीप राय बर्मननि याग्रमिनो जिम सेन्टारनि दगलाम फियावै रिजाखा एमएलए सुदीप राय बर्मन कोक्टमा थुमनायरनो सावैखनारिका हास्तिनि सिख्ला सिख्लि रक सागनो फिटनेस तन्नानि बेलायनो नांगौ তাই অবনকারীব সাগন কাহামকে দৈনাঙ্গে মেডিটেশন বা খায়া নাঙ্গ হাইনি বাগৈ গাছেরুম সেনামের জাখা মেডিটেশননি বাগৈব নাই সাইকনেরকা আমি এই জিম উদ্বোধন অনুষ্ঠান বলতে আমি যুব সম্প্রদায়কে ছাত্র যুব সম্প্রদায়কে বার্তা দিতে চাই। শরীর এবং মনের চর্চাটা আমাদের সকলের করতে হবে। বডি ফিটনেস রাখাটা একান্ত দরকার। বডি ফিটনেস থেকে মনটা ফুরফুরে থাকে এবং ভালো কাজের দিকে আকৃষ্ট হই আমি। প্লাস আমি এখানে অনুরোধ করে গেছি আজকে আমার ভাষণে, এখানে যদি অ্যাপার্ট ফ্রম ফিজিক্যাল ফিটনেস ছাড়াও যদি একটা কোথাও একটা নিচে হোক, কোথাও যদি একটা মেডিটেশন সেন্টার করা যায়, মাইন্ডটাকে আমরা শাসন করতে পারি। কারণ
মাইন্ডটাই মাঝে মধ্যে আমাদের শরীর ঠিক থাকলেও মাইন্ডটার উপর কোনো আমাদের কন্ট্রোল নেই বলে আমাদের এই সমাজে বিভিন্ন অসামাজিক যে ঘটনাগুলো ঘটছে, কারণ মাইন্ডের উপর কারোর কন্ট্রোল নেই। এটার আমি একটা রিকোয়েস্ট করে গেছি আলফা ফিটনেস স্টুডিওর কাছে, কর্মকারের কাছে। আমি অনুরোধ করবো সকলে যাতে এখানে আসে, প্রত্যেক জিমে আসে, এসে যেন তারা শরীরচর্চা করেন এবং শরীরকে ঠিক রাখলে 50% মাইন্ডও ফুলফুলে থাকে, এনার্জি ইভলভ হয়, পজিটিভিটি গ্রো করে। তো আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই আলফা ফিটনেস স্টুডিওকে, এত সুন্দর একটা লেটেস্ট যে সরঞ্জামগুলো রয়েছে এখানে তারা এনেছেন। খুব অত্যাধুনিক একটা জিম এখানে আমাদের যুব সম্প্রদায়, ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের জন্য তারা সহায়ক করেছে। কমেন্ট জয়েন দিস আলফা ফিটনেস স্টুডিও। স্যার, অধিকাংশ যুবকরা নেশার দিকে চলে যাচ্ছে, খেলাধুলাকে ডাইভার্সন করে, তো ওইসব যুবকদেরকে আপনি কি মনে করেন? সেটাই বলছি, শুধু বলবো যে এই দুনিয়াটার মধ্যে যারা বিশেষ করে যারা নেশার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, এটা গিভ আপ করার জন্য ছাত্ররা আপনাকে নেশা এবং এই ফিটনেস জিম আপনাদের সহায়তা করবে, প্লাস মেডিটেশন করবে। আমি মাইন্ডটাকে শাসন করার চেষ্টা করি। এটা যদি করতে পারে সমাজে দেখবে আরও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। সকলের কাছে অনুরোধ ফর এ বেটার সোসাইটি টু লিভ ইন দিস ওয়ার্ল্ড, কাম অ্যান্ড জয়েন দ্য ফিটনেস সেন্টার, জিম এবং মেডিটেশন সেন্টার। থ্যাংক ইউ। ঊনকোটি হাঙ্গর কৈলাসহর পূর্ণনগর ব্লক নি ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নম্বর ওয়ার্ড আমচায় সারকুদকমা জরা রমা ইয়াবার ট্রাভেল ব্রাউন সুগানি বানিয়া থুংনাইর চায়াওয়াইনো ফাইজেন মানি বানিয়া খাইতঙ্গ হুনে কক্সি জায়গা আমচাयनि লুকুরাও। ঊনকোটি হাঙ্গর কৈলাসহর गुरुनगर ब्लक नि भगवाननगर ग्राम पंचायत 2 नम्बर वार्ड आमचाया सालकुदुंगमा जरा रमा याबा ट्राभेल ब्राउन सुगानि बानिया थोनर चायावैनो फेकजनाय माने बानिया खाइतंग हुनै कक्सि जागा आमचायनि लुकुराव। ঊনকোটি हांगनि पुलिस सुपानि थाने गोबांमा कक्सि सामुं रिमानि याग्राफाना साकथारमुं करिनि बागै अमहायके क्रियावैनो फेकजनाय बानिया खाइतंग हुनै साइमानका आमचायनि बररक फुंनिसिमि साइरक जरा बरक नाचमै কৈলাসহर पुलिस रकना सामानि याग्राफाना पुलिस रक मुंसा खायमाया अंगै आमचायनि बररकनो खरकचार हायाखेबा खरसि बरकनो रंका फिया बुथारजानाय क्रिजाकमानि बागै आमचायनि बरकनि मुंनो साना नायलिया। जे जागाव हास्तानि मन्दिर अका हास्तानि फेकजनाय मानि क्रि खायना बागै खरं तिसाय तंमानि अ जागावसि কৈলাসহर गुरुनगर ब्लक तैबो फेकजनाय बानिया फाललाय मानि बांगै तंगो तमो अमहाके फेकजनाय मानि फालि तंखाय थिनांगो आमचायनि सिक्ला रकनि इमां बर थांगो सगैनो आबहाय रकनि फाइसिं नाहारि दाक्ति मुथांनो उंथं अमहाय सामो हायाबा जेरा गुरुंजा बरकनो रमै माजरादिना बागै सानमुं तिसागा आमचायनि लुकुराव। জন এরকম ট্যাবলেট ব্যবসায়ী পুলিশের কাছে অনেকবার নাম দেওয়া হয়েছে, দেওয়ার পরও কিন্তু একদিনও একটা রেজাল্ট পেলাম না যে একটা আসামি তাই ধরছে। একজনও না, একবার না 15 বার দিছি যে যেমন মদ ব্যবসায়ী দিতেছি, এমন ট্যাবলেট ব্যবসায়ী দিতেছি, এমন গাঞ্জা ব্যবসায়ী দিতেছি, কিন্তু তারা কোনো দিকেই টনক নাড়া না। তারা সবসময় ওই এরার কাছ থেকে আইব, আইয়া পয়সা খাই তারা যাইব। কত নম্বর এটা? 2 নম্বর ওয়ার্ড। এই গ্রামে কি সমস্যা চলছে বর্তমানে? গ্রামে সমস্যা চলে আপনারা কই আমরা বিক্রি করে না না ওই নেশা জাতীয় জিনিস তারা বিক্রি করে, সারা মিলিয়া গ্রামের মাঝে বিক্রি করে। এটা ওই ট্যাবলেট নাকি তাকে জানি না আমরা। পরের দিন বিক্রি করা আরম্ভ করছে। আজকে আমার ফুলাফান নাই, আরেকজনের ফুলাফান আছে নষ্টর, আরেকজনের ফুলাফান আছে নষ্টর। তারা রাস্তাঘাট থেকে হাঁস ধরিয়া নিয়ে বিক্রি করিয়া তারা ইয়ে করে। কতজন মানে এখানে মানে 8-10 জন মানুষ আছে, তারা ওই জিনিসটা তারা বিক্রি করে, নেশা জাতীয় জিনিস। এটা লাগিয়া মানে এই ফাড়িয়া গোষ্ঠী যেভাবে তারা আউতি যাউতি করে, আমরা এখানে থাকার ক্ষমতা নাই। ওই ভগবাননগর কয়েকদিন আগে একটা বাচ্চা ধরিয়া তারা মানে ইয়ে করছে, নেশা জাতীয় জিনিস লগে পাইছে, মারধর করছে। আপনারা শুনছেন না, রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। পুলিশ আসে না? পুলিশ কি এখানে আসে? আসছে মনে পড়ে, আমরা জানি না অতটুকু। আচ্ছা, এই যে ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে মানে নেশা জাতীয় বিক্রি কয়েকদিন আগে ওইখান থেকে আরেকজনের দরিয়া নিচে নিয়ে তো খুব পিটাপিটি করছে। এরপরেও মানুষ টিকন না থেকে তা করবে, কিচ্ছু করার নাই। এখন আপনারা এলাকাবাসী হিসেবে রাজ্য সরকারের কাছে কি যেতেছেন বাকি এলাকার? এখন আমরা বিচার চাই, এটা মানে এই নেশা জাতীয় জিনিসটা বন্ধ করা হইতো। এটা আমরা গ্রামে যে চলা চলছে সহ্য করার ক্ষমতা নাই, আমরা যারতেও পারি।
a new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai goship na insurance company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shakdo eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tapi dodoro kerengdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam mehanba bufro tam rok pati thang ke bo shirigya hani bai jora tong chani pathani shak tu te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Gumudi hangkor Amorpur Duluma Tuibo Kasko Rai Prasad ni bakhakti Koktwma thumani kuthumon khlaijaka Koktwma thumani kuthumoni bisingte kok kasa laikha ADC chong mariwo bubagra kabang but kheno kaplai sheet manei chong mariwo kaplai angkha phiaba chong mari pai thangmani yago lobo tabukbo bulai toglai yakti salai choporlai thagyako takhubai takho sakbai sak yakti salai ma choporlai ma thagyakon abno kasnane bagino Rai Prasad ni bakhakti hasini lokorongno kok kasarkha obohai walai bulai toglai anglai mani belani hamya abno muthana ungthun hune kok kasar laikha te hasini babagra no hambai yafal laikha Koktwma thumani bising tasko Rai Prasad ni adongro তরফ থেকে বর্তমান তাও গণতন্ত্র নি খেলাব চিনি পাশেও দাঁড়াইয়ে চিনি বিষ্কামো বাসা ফেনাই মহারাজানি তৈয়ে বড় প্রেসমিক মিডিয়া স্রাংজাতি গণ খাবে খুবই খাকসামো দিয়ে जों केहारो समाज पक्ष থেকে समाज तरफ থেকে जों प्रेसमिक खेल हुए ब्रु जातिनि नायो তোমা হিংকে এত বছর চিনি হানি রাজা কুমা থামনি ফিয় রাজা ক্রে খাহি যত হানি ব্রু রম থামনি ফি তাও বর্তমান 2021 সালও জাতিনো তৈ সাফাইছনাই সমাজনো তৈ সানাই চিনি কংথাই বারনো তৈ নাই কংথাই বারনো রক্ষা খেসনাই হে বাসানাই চিনি প্রদু কিসুক মানিক বাদুনো जों खाकसांगो দিয়ে বনো খাফু মরিয়ে চিনি সমাজ পক্ষ থেকে जों বনো স্বাগতম দিয়ে যারা বাঙালি ফক চামতংনাই রাও রাজ আমালি থেকে ফাইনে চিনি যে আসামো যত সমস্ত বং পালন হিয়ে কেহা আর জাতিনো কাউ থাকা খেনাই সমাজনো কাউ থাকা খেনাই যে চিনি বই এডিসিও বং গণতন্ত্র পাশে দাঁড়াই আপ চিনি কংথাই বারানে त्रिपुरा मथा हिए केहा बुं रेंख्लाये जत्त जातिनो एक उंदि मपचो बुनो कुथि कुथि बिनो खाकचामो बुनो खेलखलमो दिए तिनि चिरो प्रेस मिट खेनाय ब प्रेस मिट काउंका जत हानि ताखुरा हानि बुंसरा 19 ता जनजाति जत्त कंथाइबारा हिए चनो हियामो बर बुति प्रमथा हि थायो बिनि बेमु बुनो शत्रुता बुनो हाया বনো কাল বিন বয়ে ষড়যন্ত্র বনো অপরাধ কেয়া পাতা খেজা দিয়েছো ব্রু সমাজ থেকে চু কাবো হানি ব্রুন হানি সানো ও ত্রিপুরা রাজ্য হানি সারাংসাক হাওয়া তংলাই তাকুরাও রাংসাক बै সাওয়া তংলাই তাকুরো দতন जों ব্রু সমাজ থেকে নিজের বাই নিজের তাকবালাই দি নিজের বাই নিজের তাওয়াইলাই দি নিজের বাই নিজের ষড়যন্ত্র তালাই দি চিনি রাজানো जों बिस्काङाव आयु क्लकेतिनाव थानमा हिए जों समाजपतिराव केहा काबमो हानिबो मोसाफ्लायमो उ प्रेसनि माखे जाव जों आसामो
রাজানি জয়সিং হিয়াও রাজা জয়সিং হিয়াও মন্ত্রী জয়সিং হিয়া চিনি চিহ্ন একমাত্র রাজা হিয়ে বম ক্লৈকে হা কাইকে মবাইছে जों রাজানি হাইমা সামাবা ও রাজানি শত্রুতা তাंनि থো ফার্স্টে বলনো আं সমাজ পক্ষ থেকে খেলকাবকে হানি বলনো সাজাবো রে আগাম দিনে যে বুংবো এডিসি নির্বাচন পাস খেয়ে ফলাফল খেমনি মিসিয় খাসি মবাইসিনি হানি বুড়ো চিন্তা চেতনা বাইন তোমাকসা তোমাক ফুই তোমাকা খাং যত একাবদ্ধ বাইন 19-18টা যে লাভ খেম বলে যিনি সমাজ পক্ষে থেকে আবার যারা বুথ দিয়ে পাস কেনের উপর খাকচাও আর হিবা জায়গায় জায়গায় আরো চিনি ব্রওয়াই বুলাইও বালাইও রাজানি শত্রুতাকাও সালাইও রাজানি ব্রন ফাই হিলাইও আবদিনি মানো তা সালাইদি जुले राजा तुम से बदे से चिनी हिमयो राजा तो से चिनी हा हि चुको से मयो आबन बद तन न चं लंका बके साखला जाओ चि समाज पक्ष থেকে तिने र तयारी माइरां तैसावा चं ताखु चिरम फानि नव बकाउ आसोगे प्रेसनि खेमो बकत मानो যারা দেশবাসীরাও আইনি জাতিরাও ব্রুনিকে 12-5 খানাইরাও বকौनो लेग बइसे हे पजो थानि थुनि आबो फक्साइ मुतो जों केबेके ना हा दूर मारतांलाय जादे जों मामानि फिसा फाकियानि फिसा हिए हाव वाइसो एतो गे बरा जां खादिनो मा चेतना खेये मा वाइसो ये हानो रुखा खेनि हि जत थाहांगि जत बाहांलाइसनाय गणतन्त्र बाचु पाला थाहां माया फाउनाय आरो बनो चिनि वाइसो मुं जों एकाबद्ध तंथाय जों वाइसो मुं माया दया खाकचामु खातंलायमु खासालायमु ओ हासाकावा दरेमये जों जिनि समाज থেকে যত্ন স্বাগত जों साख्लाये खाकचामुरिये ब जातिनि रक्षा खेनाय हान रक्षा खेनाय महाराष्ट्र रक्षा खेनाय जों उनथौ वाइसलायथौ हिगे जों बकावथाया जोंनि रप्रेसनि बसावो आं बेसिबां साया जोंनि जे स्रांजाति मेडिया नफो खाकचामुरिये रायनि यागरे चिकास कौराय परिषद যত তো ময়ন চুদ্রিত চিনি হলে চুদ্রিত পাড়া চুদ্রিত বিভিন্ন গ্রুপ হানি গ্রুপ দেশবাসীরাवनो চিনি মহারাষ্ট্র নংরিয়া आसिनो गाव साजाहा जोंनो पालौनाय हेनो आसाम बेजाव आसुजारा नायनि नंरिया गाव प्रेसनि रखिता दु थ 가까우라이 보리서도 오네 이러고 어머고 살리비선 딜마 되사 지금 하는 플라워 저기 라이카스코 보리서니 거기에 महाराष्ट्र आशीबादानाव आंखेबा कास्काव आइ लाखिदों बखे राय बखे सं बखे चुलियो बखे हुलि चुलि जां मुखलाव तने रजतन पाराने चुलि हापाइनि चुलि प्रथम के तिनि जे एडिसिओ महाराष्ट्र त्रिपुरा मथाहिए Swrangchati ngobai tini Maharashtra ধন্যবাদ মারিব ত্রেবি লগেব সুবানাই লগে সরিনাই এমডিসি রনফ যতন ব্রণফ আশীর্বাদ মারিব কৌকে বসে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য তিনি 19 দফা জাতিরাও যখন পলিটিকের রাজ্য ফাইবে চিনি সমাজ বঞ্চিত থাম পলিটিকি বাই আরাম সিনে তাওয়া সিংকে তিনি প্রদীপ কিশোর মহারাজ ব হাবাগ্রা বুঝখানে যে সামুয়া প্রিডিম বাই তিনি 19 দফারনি যে বঞ্চিত তম তাহলে তিনি সমাজ হামসা ফাইয়া नहीं आसाओ कौखे बसे बदेखे जे देश मामी हियो सा न वाइस मानायो थाना अमर मानी नि सावफ रायक्सं युद्ध खेना त्रिपुरा राज्य रक्षा खेबो
তাওয়াফো ত্রিপুরাম থানি উঙ্গে তারা সৈনিক ব্রাউ মহারাষ্ট্র লগেরিবে সেই রাজ্য রেকশন দেশলার দিন তিনি অটোনমাস এডিসিন রক্ষা খেনাহীন মহারাষ্ট্রয়া ব ফাইমন লকমান্দান যত 19 দফা জাতিরাवन তিনি নিজের বুলাইম নিজের খালাইম আবরন নিন্দা জানাবো তা বুলাইথুं তা খালাইথুं তিনি বাধ্যতা তিনি প্রদীপ কিশোর মহারাজ পলিটিকি বেয়াसिंके জাতিনো উদ্ধার খেমাই আহিন তিনি বুং ত্রিপুরা মথাহে খাবে ত্রিপুরা মথানি যত জাগাবো বিনি সৈনিক রওনা তৈবে কপিবে তিনি এডিসিও সামংতাং নিয়ে আচু থাইমান মাবাই হাজার বা মহারাষ্ট্র আশীর্বাদ মারিও তিনি ব্লু রায়কাস্ক পরিসনি হইতে বেশি ককবাং সাইয়া তিনি যারা মহারাষ্ট্রের লগেব 18 জনা এমডিসি তোনেরাও বসকাঙ্গ তিনি যে সমাজ তোনেরাও ন 19 দফা জাতিরাও সমাজ বা থামন গ্রফ সমাজ ন তুই সারিনাই হিয়েব্রনফ খাকসা মারিবে আইনি কৌ সাম তিনি Ramsa Jonakare with Insurance Claim Night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa Hapa Maikoshimina Insurance Company. Orojoto Malku Eba car, motorcycle, shakduk, Eba health, personal accident, fire accident, Umaromo, Insurance Claim Night. Hanipagi Norok Takidotoro, Grundi Omikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 8575103000-82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja ya rotongko borok takti kelai oni ke mau kernet mano tam nehanba bufro tam ropa dui thang ke bosiriga hani bai joratong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Kecang jarawa berena ongkormani nogo kipri sogoliya bisibachi umoni koraksa sakra mong prodip de Burma. Kecang jarawa berena ongkormani nogo kipri sogoliya bisibachi umoni koraksa sakra mong prodip de Burma. Koktwma saimangka pungol lama berena phaitani telemra tuisundar hatikano lahar pati mothika borinok ongkha telemra hawaibari dayaram kamiwa. Markung motor huskrik markung motor thadai klang khari thanga nukuni borok patimani Koktwma khnai aboni yagro horbutna binrok phai bono telemra sakham nago tlang thangai amnani thikangna sairika. আমরা ফায়ার সার্ভিস গিয়া তারা অ্যাক্সিডেন্টের পর আনছে এরপর আমরা খবর দিছি ফায়ার সার্ভিসে তখন আমরা হাসপাতালে দেখে তিনি কোন জায়গায় হয়েছে স্যার অ্যাক্সিডেন্টটা সম্ভবত তো চিনতে পারিয়া একটা পুকুর পারে। আচ্ছা গাড়ি কি ধরা হয়েছে না না গাড়ি ধরে মানে নাম্বারটা দেখতে আসছে মানে কোথায় পাওয়া যায় বা কি তদন্ত চলছে নাকি? হ্যাঁ তদন্ত চলছে গাড়ি বর্মা বয়স 55 বাড়ি কোন জায়গাতে স্যার? ইস্ট হাওয়াই বাড়ি মনিরামপাড়া।
আসছিল বাড়ি ফিরে সময় গাড়ি বাড়ি দিয়ে গেছে কোনানে বাড়ি বাড়ি তো মনিরামপাড়া পূর্ব হয়ে বাড়ি আচ্ছা কি কই নাম? যেতে আসলো তাকে তাইনের নাম তো প্রদীপ দেব কই যাইতে আসছিল বাড়ি মর্নিং ওয়াক মর্নিং তো কি গাড়ি বাড়ি দিছে বা কেমন কিছু পাইছেন আপনারা না গাড়ি তো জানা মতে হয় বাড়ি ড্রপ গেটে পাওয়া গেছে কিন্তু কী গাড়ি দাও অবশ্য ওখানে জানি না। তো কি করতো থাকে তাই না কাজকর্ম দিনমজুর ছেলে মেয়ে আছে ছেলে একজন আছে দুই ছেলে এক মেয়ে ha katar kurungai sarbaya korona manjakmani bangruk umabai haste hapangni sebak khainero loko sisamung klayoi marks thopnani awaimung klayoi tongo juda amchai rogono hakotor kerenggai salbaira korona manjangmani bangruk mabai haste hapangni sebokhlaini rok lukusisari mungkhlaioi marks thumnani awaimung khlaino tongo juda amchai rogo pia hapangni sabok khlainai rongni samungo raida jaya khlai yapri sewi lukusisari mungkhlaina naimani nukjakha awahai lukusisari mung khlaijakmani mangpili nukjakha Bisramganj Bisalgor amchayo Bisalgor SDM office ni staff hinai shawai lahara private malkhung rongno kashui phainamani Koktwma rok mankha abo simia lukurok bai hamia tomung khlaiote Koktwma thumnai rokni camera sangna naimani bo nukjakha bono soi sinimung rudi hinai sajake reimanliya yaglo Bisalgor SDM o bini sinimung naitoke office ni phaisingtei saklairibo aro sebo khlaya hinai sabo oborok tamni bagai awahai samung khlaitong asumung asaijak hapangni sebok hinai sinimung riwoi je raida jaya khlai samung khlaitong mano ti hapangni phaisingtei bo haya priseno abisimi najani tongsibo tabo ঠিক মনে পড়ছে আপনি বলছেন আমার কথা হাজির কথা edisi chong maria kuplai umone yaglo tabo lo prothom panda akora khlaimung yapri sewoi tongo tipra motha tini april chichar charmari koktisar mandai khora holo nogo lo prothom panda khachaka tipra mothani bukhaktoi edisi chongmario kplai ngmani yagulo tabo lukuthum kokcha panda ako bukhag yapri sewi tongo tipra motha tini april chichar salmari kokti salo mandi khorang hol nogo lukuthum kokcha panda khlaijaka tipra mothani bukhagdei panda o tabunu jorao juda jengjal ngi tongmorokno muthangna kok khasar kha mothani adongrok tei tipra mothani naharmung bubagrani naharmung tamo cherkha mothani adongrok Blai hambai Omni yaglo haino hai sini pukoksong bias kanu phaina sini mandai secretary sini borong nang da binoino bias kanu phaina ambuge borno phai bias kanu buge koijau bagi khabai ko bai ko bojau tebo phai manjak phaiya sini youth ni secretary development youth ni secretary sini borong nang sar solos development bina asbai asmobai ko bojau sorry thasing officer ko sadini jora bawo o bandano tapani bai joto ei rothor malia on bagai joto pontet pekamini ani phadari takte sunong thenna krong thano nini to pha kuluk tongmono sunung bok kuluk to ne nung nasing tong kai nina to pha thangna man khorasa to pha judino bok omor kha ga kai nung 100 kai maya nini 99 sunung to nung 100% nung thangnan 30% ga kai a 1% of nung mati sakai ayu abo senini samu petang tangan tini seng saimano tamu bagai tini sini tipra sarok hansa ani bakhau phai ya prekas ke himne karon bubogara age bini thabu saitlang thampu jepru anu su phayo afru se
ani o tipra sarong phiogui manai norok jefru bo phayo bono ya khalike tar hodi bisau ya khalike tar hodi bisau abo busuk kubui ketar bubagra bo agin bo bini vision nugui tong a vision nungma ne bagai no bo tipra sarong ne bagai jaga bo reserve khai klangu a jaga bo buino borok se di reserve khai tini oba hai situation chung khai nga bo apru bahke saimak na nadi bubagra jefru anu suk phayo apru se bo norno phiomnai kubui ketar bubagra abon bagino 5 tarikho jefru bin mokol mukti kelayo apru nobar wakil phai tamune bagai abo kaisa hamari blessing abo kaisa chini dofarok bubagra na maniani bubagra sia papi sing je pap khai thomani abno susana bagai bini mokol mukti kalaima login gino nobar wakil phai susa abno sing putok maklai nai abno putok khaise kubui do phana phiona hanga kai homtane loop rang pusane loop oba hai no khibuise sing kubui do phan bagai samo makai जों सुनु ग्रेटर टिपारलेन मानने आपकी समाधान नहीं तांग मायांग में थाजों से बहु साइथांका खरने खा बाक्स तकाय जे माया जिनिस जतन मानु खरन खा बाक्स तका लाख मुरी बखर मुसलमान नि आपो सालै लाइफांगा हाइति गना न हर मुसुंगी मानु तकाय तामुनि बागे आपो सम्मा करिन में सम्मात तामुनि बागे ताबुल स्वयं अ हानि मालिक बुबाग्रा o hani nokphal bubagra bose tini an greater Timberland mar sia papi sing je pap khai thomani abno susana bagai bini mokol mukti kalaima login gino nobar wati khai susam abno sing putok maklai nai abno putok khaise ubui do phana phiona hanga kai homtane loop rang pusane loop oba hai no khibuise sing ubui do phan bagai samo maklai जों सुनु ग्रेटर टिपारलेन मानने आपकी समाधान नहीं तांग मायांग में थाजों से बहु साइथांका खरने खा बाक्स तकाय जे माया जिनिस जतन मानु खरन खा बाक्स तका लाख मुरी बखर मुसलमान नि आपो सालै लाइफांगा हाइति गना न हर मुसुंगी मानु तकाय तामुनि बागे आपो सम्मा करिन में सम्मात तामुनि बागे ताबुल स्वयं अ हानि मालिक बुबाग्रा o hani nokpha bubagra bose tini an greater Timberland mar tisala maigena tar mane boro bok phagani samu khaida hane noro khuri phaija tab chini samu tamuna nangnai bubagra boi hunu bubagra no MDC sana bagai se bo tolang pun phayo bunai do farok sana musumu tini MDC sau tama manai bin abon sepana se bin thane joto pusu tongu o hase pura tirpa hase bini se boss malik or tipra o hani malik ga bo non tini sanai MDC ne bagai se tolang pun phayo bini sana nang sabo tamun bagai ongkon phai botini MDC na bagai nunga nga hake jikon sa ongkori phayoi anho takurun bagai boro baksa somon khayoi boro baksa yapoi seu samun khaina hini jibo phayo abon sa seng tini bengai omna tipasa omna dofana samun tangnai omna dofana hamjangnai ang khai kha khayo abo ahe bororo dofana hamjagya abon bagna tini norok ahai sing ahai borok tini sing sayu masalam sayu sing tini kubui masalam jata genang abon sing tini tubi fai abon bagino khat hindani kokkoroi sing dofana hamjangman bisingo thanjangman bisingo sing kubui no je sing davi khai phaimani je sanmani abon sing kubui no manmai manan hingke tam khaina na
samung batang khaina nangnai khorang kaisangna nangnai yak baksa mangnai yapre kaisa ma himnai abose bubagra sa dinoni kisu borok buisang khai tongo bubagra tangi siam nya tamne bagi bawna nana naya bahake soli nai bubagra bini nahar mase je botini nanani je botini chanani abna saya use ane takur ono sangsar nai hinu bosari to a hamjamani bisingo जों बिनि umbrella बिनि साथिनि तलाव जों बिनि सामप्लिनि तलाव जों तङै जों सभा खाइ जों जतनसे सक्सेस होननानै दिगे जों थाङै दं आबनो कुनो डाउट खायनानै कक करै गोबां बरक डाउट दं बिनि नाहर मासे जे बतिनि नानानि जे बतिनि चाननि आबनो साया उसे आने ताखुरनो संसार नाय हनु बसारि आ हामजामानि बिसिङो जों बिनि umbrella बिनि साथिनि तलाव जों बिनि सामप्लिनि तलाव जों तङै जों सभा खाइ जों जतनसे सक्सेस होननानै दिगे जों थाङै दं आबनो कुनो डाउट खायनानै कक करै गोबां बरक डाउट दं आबनो बागैनो ननो तिन मासाव जे बरक चाना थुमुइ दङ जे बरक पंचायत आसुगु चानाय हनि वानसुगु दङ जे बरक लिडारशिप अब हाके नावै बरनो फुंकि दमके रु खायना हनि दङ आ बरकला कुबुइनो दफाना हामजागिया आबो हाय बरनो बागै हिकाले तिरपा मथाव जागाबो करै बन अनुरोध खायनो जों मा सानाय नों याकालके याकाल थांमा कचा कर्म नों खाइबो आनि तिरपा साना नों बन तिनि नगरि आखनि तंनाय ब खायजों ताको बुझि सायथांका बिनु बुजब तो बन मानन बन नगरिया नों साबनो बथा निन्ति भाषानो नों बथा साबनो सकलो निन्ति भाषा नों सकलो आबुन बागैनो दफानो जे नांखुंने बरनो सुबा खांकेसे दफा बाक्साके साका गायमानाय नों फान सेंला तङो निनो पावार तङो निनो कक तङो निनो फान तङो हनै निनि दफाना नों सकलोना नायखेंका गाय नों आ दफाताय जीवन गायमिया आबुन बागैनो जे बर गायमे एनोसे नों याक तलिमा तिसानाय आं तिनि कायसा गुड मर्निं हेने कायसा मेसेज रहर आं न बुसका हमजाक जे नों जेसे तला कलाय दंफानो आनि याकनि थनु सखर हायकेसे आं न तिसाय मानाय आबोसो कुबै हमजामोन आबोसो कायसा थानसा आबरक आबनो खूब नांजाखा काहाम के सैजा तो नों ताबु निनि दफा कलुक तंमन सुन ब कलुक तो नों नासिन तंगुका निना दफा थांना मान खरसा दफा जुदिनो ब कमर खा गाय नों 100 काइ माया निनि 99 नों तरो नों 100% नों थांना 90% गाय आ 1% न फाना नों माति साथै आयु आबोसो निनि सामु आबोसो निनि सामु बदां थांमान तिनि जों सायमानो तामनो बगे तिनि सिनि साबनो खमथा तंगरो रियाहनि सानानै जैसे कपनो जों मानाय तामो गाकाय सिने असबा खायतेनि जों याप्रि कासका माहिनो आबन बागैनो नर तिनि कामी आमचा रगो सामु सित्रा तां तगाकाय आबन ननो मु हायमेंनिया साबनो मुं हायमेंनाय बबगन मुंनोसे नों हायमे खालायना क्लाय आबन बागैनो जे कुनो सामु तांना थाना सकां इसेसे मुखमै वानसुगै नायदि हर थोना सका वानसुगै नायदि आंगा सामु तानो थाकाबो कुबै जानो हायमे दङ आबन बागैनो गोथार खाय निजे साकसा काहाम हुंगायसे निजे साकसा कुबैनि लामा हिम गांगायसे नों दफने लामानो नों हिमि मानाय साकसा हिमि माया गांगाय दफने बागै सामु खायना नोंगा आबो गुदुकसि जों ताबो जे सानि तंमनि आबो जों कुनि दिनो गताल खाय केबनो जों दाबि खाय सानिया जों सानमोन नोंखा सिनि जे सेगेतलां थांजोमनि आबोनोसो जोंनो फिर हुरु देखनि जों दिनि सान ताबसे पर्यन्त जेतान कोन मानमानि अमरनो सानाय प्रथमनो जे जों समायसि तांगिया कोचिनि जे कप्लाय मानि परेबो
इलेक्टेड मेम्बर समाज तंगिया को केवो फुन खाई सका सार जों विलेज कमिटी खाना दखल खाई सुनाय उत्तर महारानी पुरखा कमिटी 9 जन मुंसे साखलाई पैखा न अमति फना मति जमातिया मति फरी जमातिया मति बक को जमातिया है साखलाई पैखा अम केंद्र सिने नायमनिया अमनि कैसा जों उ बुइनि मथा बुइनि पार्टी नि लीडर्स रो कर्मी रो वर्कर्स रो खलाइमा हाय जुदि खाइगान जाकाय कुनु परिवर्तन करे तिप्रा मथा बाय अन्य पार्टी नि कुनु डिफरेंस दंला आंसा का टोटली बंद खाइदि नि नाम एंकोनो ताबुन सिरि खिबदिन साका के ताबु गोबां जागाव अबु दंगो अ मानदै एलाकाव हिंदी हेजामारा ब्लॉक हिंदी मानदै ब्लॉक हिंदी बेलबारी ब्लॉक हिंदी বা অন্যান্য ব্লগ সারা ত্রিপুরাও তাবো এরকম চলবি দङ যে কোন হটাকে দখল খাইলাইয়ে ভিলেজ কমিটি যে ফাইমানি আবো বাহাকে নাহারমা কাইসাটা কাইসা নেতা ও সাं फाइनान्स स्टोरी दंखा फना सारा आंखा आगिन सिम त्रिपुरा मता हाबजाक ओ सिगां आईपीएफ दिनि फाइने बिजिन फाइने से बस्ताखा नेता दंफा हनसो बुझके एका अमरक जाहाते उंगियाते किछुदिन अपेक्षा खालायदि चिनि पार्टीनि सेंट्रल कमिटी रो बा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कमिटी रो निनी ब्लॉक कमिटी रो आंचलिक कमिटी प्राइमरी कमिटी जत नंगनाय अमरंका कैसा ते कैसा एंगाकै मंका विलेज कमिटी लेवल ते कैसा कै ताबुक मुंखा जोंते कैसा नुगजाखा साब जुनाल चेयरमैन नंलायनानै सार आंगो तो उपजुक्तब्ला आंगो किसा सालायरि आबो ताबु मुंलायफा आंगोने खातिका आंगम तिंखा आंसे और तै दुरनाय अमुक नाय गोबां बरं नामति विभिन्न सारा त्रिपुरा न विभिन्न बरं आनो फोन खाइजा आं मुं खुइसाया आबो बता सिस्टेम फाइना नांनाय आबोनि बागै तो चिनि बुबागरा तंगले चिनि अकरा तंगो अ हानि बुबागरा मथानि बो कतर अकरा बो तंगो बनो डिसिसन नानाय कालेक्टिव डिसिसन नानाय बो डिसिसन नावैनो बनो साखलायनाय आबोनि बागै साबो उपयुक्त या अब तो टंगनाय नायजोंनाय बिले साबो बसे कलम खिखलाय आबो नायजोंनाय एखाय जुदि जों ताबो साक्षागो बुइनियाहाय आं चेयरमैन नांगाने ओ ब्लॉक कमिटी ओ कोई आसु मांगला अमुक मांगला खलायके जों अयन पार्टी बेचिनि डिफरेंस थाम तंनायबा आमति हाय नंनाय जोंगो सुतरां अबर उंमानि चाया अब मोसांगिया अ कल्चर न जों सेस खायना नांगौ हमरा एकदम चाया बिदिनो चिनि कमिटी रो खबना दा बरपैदा चिनी पार्टी आलादा जों दाम खायलायनाय अब कैसे सबाय गताबो आंनोरनो स्राय सारकेन सानना नायो आईएनपीटी आलादा कैसा पार्टी त्रिपुरा कैसा आलादा पार्टी जोंबो निर्वाचन एलेन सुंखा जों बरंनो सीट दिखा बरम लिखा बरबो जिदिखा समनबाबे न जों सामुं थांनाय तामंके पार्टी निजेक्टा कमिटी त्रिपुरा मथेनि का पार्टी कमिटी बोले जों आईएनपीटी नो दायमैया आईएनपीटी नि कमिटी बो त्रिपुरा मथानि बरंनो दावैमैया किन्तु अमनि जे कोअर्डिनेशन जे कथालायबोते सामुं थांनाय अमनि कैसा गाइडलाइन इमिडिएटली न जखन ते चिनि पार्टी नि कमिटी कुसुक बेरामनि कमिटी जखन साखलाय जागोन एबं बुबा गेरेना आबो गाइडलाइन नरनो साखलाय दिनाय कै सुतरां जों जेहेतु जिदि पैखा 6 तारिख 10 तारिख लेखाय जिदि पैखा समायसि तांयाव खना समाय थांनाय चिनि जारा इलेक्टेड मेम्बर ताय किसा नरना सिंदे एकदम गनाय के चिनि बर खैताम ताय तंगमालिया आरि बर खस करि काकाय जोंनो जिदि खांकाय नाइस खिबाय गेरेन जे तंगमानि ह जुनालसे कासे इलेक्टेड मेम्बर समायसि तांयाखौ जुनाल थांगे खमसि आहाय के यासा गय तबिखा मोसांगिया अब मोसांगिया बिनि बो कैसा कमन सेन्स थांना नांगौ जासन फानो अरे नों समायसि तांयाखौ नों फुंसाय नारो निजेनो अंको खायै अब तो मुंमायबले अब जों का बुनि कल्चर बा चिनि पार्टीनि कल्चर कोनो डिफरेंस करिनि थांगौ जाहाते अमतिखाय उंयातै उंना नांगोन आंनि रिक्वेस्ट खाय आं जतनो सानाय अमरक जाहाते उंयातै समायतांमान परे नों दायित्व मामान परे अबयस्यय नों खायमाननाय अब अंगाखाय ठीक दङ किन्तु अमनि फातारो अंगाखाय अब मोसांगिया पार्टीनि डिसिप्लिन इंको अंगला मेंटेन अंगला गारता केबनो खरकसाने इंको मानिलायमान तंगला चेन अफ कमान्ड तंगला एकाय अमनो इंगाखाय चिनि चेन अफ कमान्ड दंनो जुदि जों गनो थांगाखाय प्रथम पार्टी चिनि कमिटी खालायनो नांनाय पार्टी कमिटी खायमानि परे इंगाखायनो जत किसुनो डिसिप्लिन बा मेंटेन नंनाय आबनि बागैनो जों ताय सालकिसा माना सिंनाय
tabo kuromni nemo jamaro fana ba oro committee fana oro block committee fana asuka mande block committee na asuka block committee member asuka tai khorang khata pai keseng katang ma asukya seng katang ba seng kati bermata khaya diba abuya onek borok রাজনৈতিক ক্লাস করি নিবাগে অকক সাও অনেক বড় পার্টিনি সিস্টেম সাইমে নিবাগে অকক সাও অমরনে जों বুঝিনা নাঙানে जों যতননো বড় মারি নাই কমিটি ব জায়গা নরনো দাই মানে ব জায়গা দাইমেয়া আবো তো একটা সিস্টেম তংলে অন্তিব উঙ্গ জানা সিংনাই তাবো ক্রমনি নেমো জামার ফানা বা অর কমিটি ফানা অর ব্লক কমিটি ফানা আসুকা মানদে ব্লক কমিটি না আসুকা ব্লক কমিটি মেম্বার আসুকা তাই খরং খাটা ফাইকে সেঙ্গাতাং মা আসুকিয়া সেঙ্গাতাং বা সেঙ্গাতি ব্রহ্মটা খাইয়া দিবা আবুয়া অনেক বড় রাজনৈতিক ক্লাস করি নিবাগে অকক সাও অনেক বড় পার্টিনি সিস্টেম সাইমে নিবাগে অকক সাও অমরনে जों বুঝিনা নাঙানে जों যতননো বড় মারি নাই কমিটি ব জায়গা নরনো দাই মানে ব জায়গা দাইমেয়া আবো তো একটা সিস্টেম তংলে অন্তিব উঙ্গ যাহাতে অবরক উঙ্গা উংনা নাঙানে একাই आं खाख्लायो अरण्य हयतेनो যত বরং जों ताई किसा साल नासिंदी सालनि परे न साबनानि दिनै अरन जे पान्दाबो बो कक्सा पान्दा न आबनो जे जाहाते खायै चिनि बिसिङाव अराय परय ओ भिलेज कमिटि दखल खालायलायनानै ब्लक दखल खालायनानै जोंहा ब्लक दखल दा खालायमानो आबो अंक बतिङो आबोरगिया स्कुल कमिटि एको सालायलायनानै बाजार कमिटि सालायलायनानै आगि एको जिको तंफोर बरक चिनि बाजार जोंखौ जों आं मार्केटआव द बाजार दुकान मान तंमानि आबो बरक फायानो सालायरिका आबो ताबते दखल खायदा होनानै এই সমস্ত রক আবো তাবো টোটালি কিছু তা খাইকরি পার্টিনি একটা গাইডলাইন খাইনাই পার্টিনি গাইডলাইন খাইমানি পরেও তাম খাইনাই খাইয়া বাজার কমিটি दा सोलायजोंनाय सोलायजाया स्कुल कमिटि सोलायजोंनाय दा सोलायजाया कोअपारेटिवनि कमिटि सोलायजोंनाय दा सोलाया अब बेबाक गाइडलाइननि माध्यमे उंनाय सुतरां अमनो जुदि खाइमाया हिंगाखाय जों चिनि पार्टी बाय बिनि पार्टीनि कोनो डिफारेन्स दंला एकाय सिंबो बयाहायनो मोनैजांनाय बयाहायनो याफा ख्रबजांनाय जों लामा रग साजांनाय एबं बय 3 बोसोर पाइमानि जोंते बा सिगांनो पाइ थानाय आबोनि बागैनो आं जतनो कयनाय जों बुसकांनि जेता चिनि जे मथानि जेता कमिटि खामानि आरो गोसाम बतंनाय कताल फाइनाय बतंनाय बेबागनो न थानसा खलायै जेतु थानसा बरनो जतनो मिलुय कोअर्डिनेशन खलायै मा कोनाय हिंगाकाय रमनि भिलेज कमिटि का प्रतिटा कमिटि वर्ग जाते बुरि रमनो खबनाय नांनाय का बुरि रमनि बो कमिटि उनाय यट निउनाय स्टुडेन्ट उनाय एमप्लॉय नि उनाय आबोनि बागैनो ताय किछु दिन अपेक्षा खलायदि आं ताय बिसि कक खालिया आनि उखलवा सानाय दङ एकाय चिनि पार्टीनि डिसिप्लिन न जाहाते चिनि पार्टीनि सिंखौ बाय बुनि पार्टीनो कम्पेयार खायदि जों सम्पूर्ण कतालखै सोलायनानै नायो आबोनि बागैनो जों जे बुनि कालचार ओ नक सबायलायमानि अ जे गारि बखगलायमानि अ कालचार न जों थोरक खाय आबोनो माखैनाय एंखाय ताय आबो थागिया काय आं ताय तम सानाय आसक सावैनो जतन ना खाकाहाम ताय हामदामैया प्रान कम थाका बाय कमिटि नि वर्कर्स बाय जों जत माने जों मा करनाय ति प्रसार ने सिने जत एरिया न आं खाकाव अ मानदे एरिया नायखे अनि रायमाबिल एरिया जतनि स्लाइ ब ओक्लो कलेज सिनर बरंगना दा बिसुजित तंगो बट गावमा टाइम थांग केम्पेन खजाक सार रंजित देवरमा बबो हायनो हाया एरिया वाइसे गोबां मातान थाय केम्पेन खजाक बिजिर खजाक साइमानो तिप्रासरनि एरिया जनि लामा करै दै करै कारेन्ट करै स्कुल मास्टार करै न करै आबरनो नाय तिसाताय आबो जों इलेक्टेड रनि सिमिया आबो जनि जेसे सपोर्टार्स दंना जत तिप्रासर न जों रेसपॉन्सिबिलिटी मालानाय जों तिनि अर इलेक्टेड माने आबो पावरनि बागैया रांनि बागैया जों अर मतदान फुनानि बागैया तिप्रासर जत मिलि न सुबागै इलेक्ट खाय रहका जतने चुक जन जों चुक रनानि बागै जिनाबो कायसा पोजासे जिना पोस्ट अब कायसा रेसपॉन्सिबिलिटी से जत तिप्रासरनि हामकारि सामतानानि बागै जिनि सोसाइटि न जों साका तिसारानि बागै आपनो जों जतनो जों मागयो जों पावर फाय बबे फुलायनानै दगलायनानै नक सबायनानै अमते हाया सीपीएम हिया कांग्रेस हिया बीजेपी हिया तब गोबां बर' चेनेल जॉइन खायनायनि बागै फोन कल खायदोंगो जों सागो वेलकाम हिफोरा दंगरादि जोंनि आगिया जे सामुं थांनाय जोंनि जे आगिया सामुं थांनाय बर'नो
इलेक्शन कैंपेन टाइम इलेक्शन कैंपेन सिगांग कबांबा जागना आनि एरिया नो हाय फ्लैग ताकायदि मीटिंग मा खाया ओमाके कबांबा वार्निंग रजा इवेन आनि नगो बो जेपुरो आं नॉमिनेशन रोइ पायो आनिरो पिजी खरकसा बकरे पिजी रो जों माइनाखौ आनि नगो बर होजा हरनि 11टा 12टा समयो वार्निंग रनानि बुनानि अमतै हायपानो बरक आनि नगो कासोक्लिया उलोके आं सेमाका आव बहे बैले बरक या सिनि तिपड़ा सारनो जे ताबो रीजनल पार्टी खाइ तंनाय पावर तंनाय बरकनो हायपानो ता बरनो केब्रा खागिया बनि यागुलो बो जेपुरो जों स्क्रुटिनी आपनि सालबो जिनिखे 10 जना सपोर्टार्स आपनो से तमो खाइया खरकसा निर्दल हिने ब कैंडिडेट तब जे रूलिंग पार्टी तंना बरनो फरमानि बेदि बुफ्रांगय ब तमो खाइया आनि खरकसा सपोर्टार्स ना मोबाइल स्विच अफ खाइसे न थांनि सका हायपानो ब थांलिया लयल्टी दंगो आमदे हायसिनि बरनो बिसिगो जों कथालाय मकरै हायपानो जों तब खागियानो जों जदनो जों इक्वल के जों सामुथानो जों जायतनो जों जदनो जों इक्वल के नायनाय जों महाराजानि नायमुं बाबनो जों बिनि तला दंगो बिनि जे बिजन बिनि नाहारमुं बायदि जों सामखायनाय जतनो जों इक्वल के नायनाय बिजन बिनि नाहारमुं बायदि जों सामखायनाय जतनो जों इक्वल के नायनाय हायपानो इलेक्शन सिगाङाव इलेक्शन टाइम बो जे बरक आ बरबाय बुदानानि साजाका यागुं सबायनि साजाका फ्लैग ताकादि मीटिंग मा खाय साजाका नक सबायनि साजाका गाव माने एरिया बाहायनो दकान लिस्ट खायबा जा बखुनारि जागन तंमानि बगै प्राइवेट सेक्टर सामुं तानाय रकनो आबनो कारी जे रक रेगुलर खाजे बरक रेगुलर खायना बागै लजिका एससी एसटी रिजर्वेशन रकनो थिखाय तने साकनानि अमाके कासिबुरि सानमुनति बानगु सिरिसपिति बबनो C2 DYFI SFI TSU थांचा खाय कयमुंनि कायसा सभा खाजाका तिनि पान्दावा मानजाका C2 नि कासको मानिते तांफां शंकर प्रसाद दत्त DYFI नि कासको पलाश भूमिकनो खबर गुबुन आदंग तिनि पान्दाव मानजाक मानतुई सितुनि कासको कोक्तमा थुनार साका बार हापतनि मन्त्रि बक विश्व 2 लाख सेवक रांनाने हुने कक्स रिमानि प्रधानमन्त्री बिकास योजना स्नामना कोक्तमानि स्टाफ एप्स इंडिया सामुंगो जेराव जेना हुने कक सामानि मुंसाफान कक रिमानि कक नारियाको হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে কাজ করতে চান মাসের 2 তারিখ দিল্লিতে 3টি সংগঠনের উদ্যোগে SFI, UIFI এবং CIQ এই 3টি সংগঠনের উদ্যোগে আমাদের দেশে বর্তমানে জ্বলন্ত যে সমস্যা কাজের সমস্যা এই সমস্যাটি নিয়ে দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় সমস্ত অংশে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্যে সর্বভারতীয় কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ঠিক করি যে আমাদের এখানে এই 3টি সংগঠনই শুধু নয়, কারণ সর্বভারতীয় স্তরে ছাত্র সংগঠন একটি হলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি ছাত্র সংগঠন এবং একইভাবে যুব সংগঠন সর্বভারতীয় স্তরে আমাদের একটি হলেও ত্রিপুরাতে যেহেতু 2টি সংগঠন আমরা কাজ করি তাই সর্বমোট 5টি সংগঠন মিলে আমরা এখানে আমাদের রাজ্যে কর্মসূচি প্রতিপালন করব। কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের পর আমাদের চিন্তা ছিল মার্চ মাসে কর্মসূচি গ্রহণ করা, কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই সময় আপনারা জানেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন ছিল, তার জন্য আমরা আমাদের এই কর্মসূচি
খানিকটা পিছিয়ে আজকে এখানে সংগঠিত করছি। আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে 2014 সালে যখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রে, সে সময়ে আমাদের দেশের মানুষের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সরকার যে প্রতি বছর 2 কোটি লোকের কাজের তারা ব্যবস্থা করবেন। তাহলে এই 7 বছর সময় অতিক্রমের পর আমরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে পারছি যে 14 কোটি লোকের কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কি লক্ষ্য করছি? বাস্তবটা কি? বাস্তব হচ্ছে এই সময়ে ভারতবর্ষে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া তো দূরের কথা, যারা কাজ করছিলেন সেই সমস্ত মানুষরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে তাদেরকেও নতুন করে বেকারের খাতায় নাম লেখাতে হচ্ছে। এই অবস্থায়, এই পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে আজকে বেকারির এই যে জ্বালা, এই যে যন্ত্রণা, এবং শুধু বেকারির জ্বালা যন্ত্রণাটাই শেষ কথা নয়, যারা কাজ করছেন সেই সমস্ত মানুষও আজকে এরকম কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন যে কাজকে আমরা বলতে পারি যে আসলে কাজ একজন মানুষকে বেঁচে করতে থাকতে গেলে যে কাজ হওয়া দরকার সেই কাজ মানুষ করছেন না, করতে পারছেন না। গড়ে তোলা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা খোলা নেই। কারণ মানুষকে বাঁচতে হবে, খেয়ে পড়ে বাঁচতে হবে। আর এই খেয়ে পড়ে বাঁচতে গেলে পর মানুষের সামনে কাজ পাওয়াটা হচ্ছে তার সামনে অবশ্যই একটা বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আজকে মানুষকে খেয়ে পড়ে বাঁচতে গেলে তোর কাজ করা ছাড়া তো অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই, যে কোনো কাজ তাকে করতে হবে। আমরা বলছি না যে আমাদের দেশে শুধুমাত্র সরকারি কাজই সবাই করবেন, সরকারি স্তরে, বেসরকারি স্তরে, বিভিন্ন ভাবে। অর্থাৎ মানুষকে বেঁচে থাকতে গেলে পর যে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য যা যা করা দরকার তার ব্যবস্থা যাতে আমাদের হয়, সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা।